हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो आज आम डिस्कसन करवा ओटीटी पेपर 2। ओके, ओटीटी पेपर 2 रो जो 150 क्वेश्चन अच्छी से आम डिस्कसन करवा बोथ आर्ट्स आउ साइंस। ठीक अच्छे, आर्ट्स साइंस सबुथिर सब पार्ट को आम डिस्कसन करवा। तो फास्ट आम सीडीपी देखा, सीडीपी 30 क्वेश्चन। यहाँ हूँ सेट एटी जो मैंने एग्जाम देच निश्चित भाव बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो देख क्वेश्चन नंबर 1, मुखस्थ शिक्षण क्या कहुए। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? प्रत्यय को बुझा, न बुझी मन रखा, अभ्यास कर शिखा ना सृजनशील चिंतन। तो यार करेक्ट आंसर है न बुझी मन रखा। ठीक अच्छे, न बुझिक मन रखा मेमोराइजेसन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ हम यार करेक्ट आंसर। शिक्षण को सर्वोत्तम भाव किपरि संज्ञायित कर। तो यार करेक्ट आंसर कौन ना, शिक्षण को किपरि भाव संज्ञायित, तार डेफिनेशनटा किपरि हो पार। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक अच्छे, परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। यहाँ हूँ कौन, यहाँ हूँ लर्निंग। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 3, भाइगोट्स्की अनुजाई जड़े शिक्षार्थी निजे कौन कर अन्यर साहाय्य कौन कर मध्यवर्ती दूरता को कौन कहुए। स्कैफोल्डिंग जोन, प्रतिवेशी शिक्षण केन्द्र, बौद्धिक अंतर ना सामाजिक शिक्षण स्तर। तो यार करेक्ट आंसर कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो हूँ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोटा कि प्रतिवेश शिक्षण केन्द्र। ठीक अच्छे, ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 4, बांदुरा सामाजिक शिक्षण तत्व अनुजाई शिशु मैंने किपर शिखती। स्थायी शास्त्रीय अनुबंध, दंड पुरस्कार, निरीक्षण अनुकरण, प्रचेतन प्रमा। तो यार करेक्ट आंसर कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरीक्षण अनुकरण, जोटा कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आउ इमिटेशन उपर से गुरुत्व देते किए एल्बर्ट बांदुरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कालकुलिया पीड़ित जड़े शिक्षार्थी मुख्यतः क्यों क्षेत्र में असुविधार सम्मुखीन हे। डिस्कालकुलिया अर्थात कौन ये तार अर्थ। ठीक अच्छे, तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गाणितिक धारणा जो मैंने ठीक भाव में कैलकुलेशन करपारती ना से कौन कहे, डिस्कालकुलिया कहुए। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नोक्त क्योंटी प्रयत्न और प्रमाद शिक्षण तत्व उपर आधारित द्वितीय नियम। ठीक अच्छे, सेकेंड नियम कौटा बोली पचारि, प्रस्तुति नियम, अभ्यास, फलाफल ना बहुमुखी प्रतिक्रिया नियम। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, लॉ ऑफ एक्सरसाइज बा अभ्यास नियम, यहाँ हूँ कौन ना सेकेंड नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, तापर देख क्वेश्चन नंबर 7, पाठ्यक्रम हूँ विद्यालय दि जाऊँगा विषय शिक्षा। तो पाठ्यक्रम कौन बोली पचारि। ओके, तार डेफिनेशनटा कौन हो पारे। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देखा, शिक्षार्थी मान शिक्षण अनुभूतिर संपूर्ण योजना, यहाँ हम यार करेक्ट आंसर, प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन बोली पचारि। ओके, यहाँ पेपर 1 भी पढ़ी और सब वर्ष यहाँ पढ़े। तो यार करेक्ट आंसर कौटा हम? ऑप्शन नंबर बी, समस्त शिशु से दक्षता पृष्ठभूमि निर्विशेष गोटे श्रेणीगृह एकाठी शिक्षा लाभ करने कौन कहुए, अंतर्निवेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 देख, जड़े सृजनशील शिक्षार्थी शिक्षक मैंने एपरी कार्य करने उचित जहाँ निम्नोक्त केउटी को उत्साहित कर। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? बहुमुखी चिंतन। ठीक अच्छे, सृजनशील शिक्षार्थी मानी जो बहुमुखी चिंतन निमित्त जो क्वेश्चन सब रोचे से गुड़िक देवा दरकार। ओके, नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित मध्यरु केउटी शिक्षण एक ज्ञानगत कारक। शिक्षण ज्ञानगत कारक कौटा? पोषण, सहपाठी प्रभाव, पूर्व ज्ञान, विद्यालय कोठाबाड़ी और भित्तिभूमि। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रोचे पूर्व ज्ञान। यहाँ कौन शिक्षण ज्ञानगत गोटे कारण अटे। ठीक है, कॉग्निटिव फैक्टर ऑफ लर्निंग कौन ना प्रायर नॉलेज, से बेस करके नेक्स्ट आम जहाँ पढ़े था। नेक्स्ट देख, निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक दृश्यमान शिक्षण सामग्री, कौटा गोटे दृश्यमान शिक्षण सामग्री। ओके, रेडियो, दूरदर्शन, डिओरामा ना टेप रेकर्डर। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रोचे डिओरामा। यहाँ को आम केवल देखी था, ए शुणी आम न था, से ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षार्थी केन्द्रिक आभिमुख्य पाठ्यक्रम मुख्यतः क्या आधारित। शिक्षक दक्षता उपर यहाँ तो हेनी, पाठ्यपुस्तक हेनी, प्रशासनिक सुविधा हेनी, शिशुर आवश्यकता आग्रह और क्षमता उपर आधारित। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अनुकरण और पर्यवेक्षण माध्यम शिक्षण को कौन कहुए। पर्यवेक्षण शिक्षण, यांत्रिक शिक्षण, घोषा शिक्षण ना निष्क्रिय शिक्षण। तो अनुकरण और पर्यवेक्षण माध्यम शिक्षण को कौन कहुए। यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पर्यवेक्षण। ठीक अच्छे, पर्यवेक्षण कौन अनुकरण और पर्यवेक्षण करा जाए। नेक्स्ट देख 14, यही एक परीक्षा जदि एक परीक्षा जहाँ मापिवाई उद्दिष्ट ताहा मापी थाए तेबे ताहाकु परीक्षार क्यों गुण कहुए। निर्भर योग्यता,
ବୈଧତା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ନା ବ୍ୟବହାରିକତା। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି ବୈଧତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯାହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ସେଇଟା ଯଦି ସେ ମେଜର୍ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ହାରାହାରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମାଧ୍ୟମାନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 16 ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହିଁକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଉନ୍ନତି ମତାମତ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓକେ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ ବା ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କରାଯାଇଥାଏ। ଏକ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ତନଖି ତାଲିକା ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ତ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଟା ତନଖି ତାଲିକା ଠାରୁ କିପରି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପଚାରିଛି। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଗୁଣର ମାତ୍ରାକୁ ମାପିଥାଏ, ମାତ୍ର ତନଖି ତାଲିକା କେବଳ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନର କେଉଁ ନୀତି ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ଜଣାରୁ ଅଜଣା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଉଚିତ? ଓକେ, ଜଣାରୁ ଅଜଣା କେଉଁଥିରେ ଯାଏ? ଉପଯୋଗିତା ନୀତି, ସମନ୍ୱୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନୀତି ନା ନମନୀୟତା ନୀତି? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ନୀତି କ'ଣ ନା ସେଇଟା ସେମାନେ ଯାହା ଜାଣିଥିବେ ଜଣାରୁ ଅଜଣା ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ଦେଖ ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ନୂତନ ଧାରଣା ବାହାର କରେ, ଯିଏ କେବଳ ମନେ ରଖେ, ଯିଏ ଶିକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନକଲ କରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଯିଏ ନୂତନ ଧାରଣା ବାହାର କରିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି କାହାର ଏକ ମାପ? ଓକେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡିଭିଏସନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ମେଜର୍ କରିଥାଏ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି ବିଚ୍ଛୁରଣ ବା ଭେରିଏବିଲିଟି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ବେଦୀକାରକ ଦକ୍ଷତା ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 22 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବକୁ ସୂଚିତ କରେ? ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ? ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ, ଆଖିର ରଙ୍ଗ, ଉଚ୍ଚତାର ସମ୍ଭାବନା ନା ରକ୍ତ ସମୂହ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦେଇଛି ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ଏଠି ନେଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 23 ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରହେଳିକା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସଂକେତ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହା ବିକାଶର କେଉଁ ନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି? ବିକାଶ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିକାଶ ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ନା ବିକାଶ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗ୍ୟ ନା ବିକାଶ ବହୁମାତ୍ରିକ ଏବଂ ଆତ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରହେଳିକା ସେ ସମାଧାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସଂକେତକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନ୍ତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ୱେରେ ସେମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ବିକାଶ ବହୁମାତ୍ରିକ ଏବଂ ଆନ୍ତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତାହାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭେଦିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେପରି ସୁହାଇଲା ଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଆମେ ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 25 ଯଦି ଏ ବି ଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବି ସି ଠୁ ବଡ଼ ହୁଏ ତେବେ ଏ ସି ଠୁ ବଡ଼ରୁ କେଉଁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଦେଖି ଏହାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସଞ୍ଚରିତ ଅନୁମାନ ବା ଟ୍ରାନଜିଟିଭ୍ ଇନଫରେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ଭାଷାର ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ମାନସିକ ସଂରଚନା ଶିଶୁଠାରେ ଭାଷା ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମୀପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ନା ଭାଷା ଗ୍ରହଣ ଯନ୍ତ୍ର? ଏଇଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯେ ଏଲ୍ଏଡି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଏହା ବାବଦରେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 27 କେଉଁ କାରକଟି ବଂଶାନୁକ୍ରମକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଜେନେଟିକ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଇଟା ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଏହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 28
କୈଶୋରାବସ୍ଥା ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ, ଉତ୍ତେଜନା, ଝଡ଼ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ସମୟ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିବୃତ୍ତିଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା, ଝଡ଼, ସଂଘର୍ଷର ସମୟ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଏଇଟା କହିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜି ଷ୍ଟାନଲେ ହଲ୍ ଏଇଟା କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିକାଶ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶୈଶବାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟାବସ୍ଥା? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂର ପ୍ରୋପାଣ୍ଡର କିଏ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି ସ୍କିନର। ଓକେ, ଆମେ ସିଡିପି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ 30ଟା ସିଡିପି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଓକେ, 30ଟା। ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଓଡ଼ିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବାକି ଯାହା ସବୁ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶର ଯେଉଁ 60 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ପ୍ୟାସେଜରୁ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଟ୍ ଡି। ଓକେ, ତ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31, କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନିରାଶ ପ୍ରାଣୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଆଲୋକ ଧରି ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଭାଗ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି ଆଉ ସି ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ, ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33ର ଆନ୍ସର ହେବ ଯାହାର ଅଭାବ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ। 34, କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ବିପଦ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଥାଏ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କିଏ ଧରା ସମ୍ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ବିପାକ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଛି, ଦେଖ ଭଗିନୀ ପିଠାପଣା କାହିଁକି ଖାଉନଥିବେ? ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଜାହାଜ କେଉଁଠି ଫାଟି ଯାଇଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ହୃଦ ସାଗରରେ। 38 ଦେଖ, ରଜନୀକୁ କରାଳ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାତି ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ହେତୁ। ଓକେ, ରାତ୍ରିର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପେକ୍ଷାରତ ମା' ଭଉଣୀମାନେ ଥରକୁ ଥର କାହିଁକି ଚମକି ପଡ଼ୁଥିଲେ? କାରଣ ପବନରେ ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାକ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। 41 ଦେଖ, ଶିଶୁର ପଠନକ୍ରମର କେଉଁଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ? ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଆସିଥାଏ? ନା ଛବି ପଠନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ଛବି ପଠନ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସରଳ ଶବ୍ଦ ଦେଖି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଘର କାମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇଥିବା ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଅଟେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଭାରତର ଭାଷାଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆମ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ବୋଲି ଧରାଯିବ ପଡ଼ିବ? ସବଳତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରଖିବା। ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ? ବ୍ୟାକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ। କେଉଁଠି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଘାସ ଫୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ? ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟା? ମୂଢ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ନତୁବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। କେଉଁଟି ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରତିଶବ୍ଦକୁ ପୃଥକ କରିବା। ଏଇଟା ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନରେ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 50, ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସାକ୍ଷାତକାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ସମନ୍ୱୟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 50। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 51, ଯଶ ହରାଇବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶର ରୂଢ଼ି କେଉଁଟା? 3 ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା କ'ଣ? ଯଶ ହରାଇବା। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ଶବ୍ଦରେ ଅତି ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୈଦ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ? ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ, କେଉଁଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଏକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ବିକର୍ତ୍ତନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ପିଲାଟିର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ? 57ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କେଉଁଟି
उत्तल शब्दर विपरीत बोधक शब्द उत्तलर अपोजिट कौन अवतल। नेक्स्ट देख क्यों प्रकार प्रश्न रे असजड़ा अक्षर बा शब्द को सजाई उपयुक्त शब्द बा वाक्य लिखा कहुई पुनः सज्जीकरण प्रश्न। ठीक अच्छे आम 30 क्वेश्चन डिस्कसन कले ओडियार तापर देखा नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आम इंग्लीश देखा। ठीक अच्छे तो देख क्वेश्चन नंबर 61 आई डैश बी 30 नेक्स्ट ईयर। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी आई एम गोइंग टू बी 30 नेक्स्ट ईयर ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। आई एंजॉय डैश ऑन द रिवर बैंक। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी प्लेइंग। ठीक अच्छे आई एंजॉय प्लेइंग ऑन द रिवर बैंक। विल यू डैश लव मी व्हेन आई एम ओल्ड एंड ग्रे। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टिल। ओके विल यू स्टिल लव मी व्हेन आई एम ओल्ड एंड ग्रे। ए फास्ट कार गोज फास्ट। द वर्ड फास्ट यूज टू टाइम इन द सेंटेंस फंक्शन बोथ एज डैश। तो ये जो दुई थर से यूज हो फास्ट आउ फास्ट तो यार कौ अर्थ यहाँ व्यवहार है। ठीक अच्छे तार पार्ट ऑफ स्पीच ये पचारि। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव आउ एडवर्ब। यहाँ हूँ एडजेक्टिव तापर यहाँ है कौन एडवर्ब अटे। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 65 व्हाट इज द रीजन डैश योर एब्सेंस डू यू थिंक। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर। ओके व्हाट इज द रीजन फॉर योर एब्सेंस डू यू थिंक। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 66 इफ यू हिट बटर इट डैश। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी मेल्ट। ओके इट मेल्ट्स। फादर सेड टू हिज सन व्हेयर आर यू गोइंग। तो इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द एबव सेंटेंस। तो यार इनडायरेक्ट स्पीचटा कौटा हम बोली पचारि। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी देखो फादर आस्क्ड हिज सन व्हेयर ही वाज गोइंग। यहाँ ये तार करेक्ट। नेक्स्ट देखो 68 वन शुड कीप वन्स प्रोमिसेस। द पैसिव ऑफ द एबव सेंटेंस इज डैश। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो अच्छी प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ठीक अच्छे यहाँ हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कोटा करेक्ट बोली पचारि। तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही इज रिच येट ही इज नॉट कंटेंट। यहाँ हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो देयर आर पुल्स ऑफ वाटर इन द फील्ड इट डैश फॉर 3 आवर। तो यार करेक्ट आंसर कौन है यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर। नेक्स्ट देखो टीचिंग ग्रामर शुड एम एट डेवलपिंग द नॉलेज ऑफ डैश। ठीक अच्छे तो जो ग्रामर टीचिंग दिया जाए ग्रामर पढ़ा जाए तो डेवलपिंग द नॉलेज तो कौन नॉलेज को डेवलप करने से करा थाए। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख ये देख कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक अच्छे नेक्स्ट देख यूजिंग स्ट्रेस पॉज एंड इंटोनेशन करेक्टली इज द सॉफ्ट स्किल ऑफ डैश। तो स्ट्रेस पॉज इंटोनेशन आम कौटी था स्पीकिंग। ओके सॉरी यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो रोचे स्पीकिंग रे यहाँ आम दे था कौन स्ट्रेस पॉज आउ इंटोनेशन। नेक्स्ट देख द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएम आर डैश एंजॉयमेंट एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ ही यार करेक्ट आंसर। ओके ये देख ये हूँ देख एंजॉयमेंट कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन। ओके ऑप्शन नंबर डी हवा ठीक करेक्ट आंसर। तापर देख 74 गेसिंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन ए प्रिंटेड टेक्स्ट इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ डैश। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ हूँ रिडिंग गोटे सॉफ्ट स्किल आम गेस करवा आग को कौन अच्छी। आफ्टर डिस्कसन ऑफ ए पैराग्राफ ऑफ ए टेक्स्ट थ्रू साइलेंट रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन द टीचर यूज ए क्वेश्चन व्हाट वुड हैपन देन दिस क्वेश्चन इज डैश। तो जो गोटे स्टोरी पढ़ाला तापर कौन हम से क्वेश्चन जो पचारूँ तो सीटा कौ टाइप क्वेश्चन बोली क्वेश्चन टी पचारि। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम यहाँ हूँ प्रेडिक्टिव क्वेश्चन। ओके आगे कौन हम से भाविक कहे। द टीचर प्रोवाइड सम आउटलाइन्स अबाउट ए टॉपिक एंड आस्क लर्नर टू राइट एन एसे ऑन दैट टॉपिक दिस काइंड ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड डैश कंट्रोल राइटिंग गाइडेड फ्री ना पैरेलल राइटिंग। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गाइडेड राइटिंग से किछिटा आउटलाइन दिया जहाँद्वारा से नहीं राइटिंग करेंगे। नोट टेकिंग इनवॉल्व्स डैश। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम लिसनिंग स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग लिसनिंग राइटिंग ना रीडिंग राइटिंग। तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जो रोचे से शुणवे और लिखे से कहुए नोट टेकिंग। तापर देखो नेक्स्ट व्हिच डज नॉट कम अंडर द इम्पोर्टेंस ऑफ
लर्निंग इंग्लिश तो कौटा इंग्लिश जो इम्पोर्टान्स रे आसी न थाए तो यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन नंबर सी जो रोचे इट डज नॉट ब्रिज द गैप बिटवीन स्पीकर एंड डिफरेंट मदर लैंग्वेज। नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कौटा ठीक नुहे बोली पचारि रोड लर्निंग इज वेरी नेसेसरी टू लर्न ए लैंग्वेज इट तो हेनी एक्सपोजर टू लैंग्वेज इज द प्राइम सोर्स ऑफ लैंग्वेज चिल्ड्रेन लर्न ए लैंग्वेज इन कोलाबोरेशन विथ इच अदर लर्निंग ऑफ ग्रामर डज नॉट एनेबल टू ए चाइल्ड टू स्पीक फ्लुएंटली तो यार करेक्ट आंसर है कौन ऑप्शन नंबर ए रोड लर्निंग कंपलसरी नुहे ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड कलम तो ये कौटा साइलेंट अच्छे बोली पचारि तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आम ये कलम बोली पढ़ुचे एंड आईटी साइलेंट रोचे। तापर देख यहाँ गोटे पैसेज रोचे ओके पैसेज आम आंसर करवा 81 देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प ए पर्सन अचीव सक्सेस इन लाइफ तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हो कन्फ्यूजन ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 82 द रोड टू सक्सेस इज डैश तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ट्विस्टेड ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द इंश्योरेंस नेसेसरी फॉर द जर्नी तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी फेथ फेथ हो कौन इंश्योरेंस भाव में वर्णना कर व्हाट इज द इंजिन दैट कीप्स द जर्नी मुविंग तो कौटा इंजिन भाव में कार्य करें आग को मुव कर तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी कौन ना परजरेंस ओके यहाँ हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख द डिफरेंस बिटवीन ए डिजास्टर एंड ट्रियम्फ लाई इन डैश तो यार करेक्ट आंसर कौन हम 85 करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए वेदर यू आर रेडी एंड विलिंग टू इंड्योर द स्टोर यहाँ हो यार करेक्ट आंसर। 86 देख ये गोटे पोएम देजी पोएम आंसर आम करवा व्हाट इज द पोएम अबाउट देजी यार जदि आम पोएम को पढ़ा से आम जापर जे यह क्या बाबद दी जाइए ना ऑप्शन नंबर सी जो दी तो विलिंगनेस ऑफ द स्पीकर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी यहाँ ओके। नेक्स्ट देखा 87 देख द स्पीकर इन द पोएम इज डैश टुवर्ड हिज ड्यूटी तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी डिटरमाइंड एंड इंटरेस्टेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटी ओके। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 88 द पोएट ऑब्जर्व द राइजिंग सन थ्रो डैश तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ओके थ्रो ए क्रैक इन द विंडो। नेक्स्ट देख व्हाट डज द फेस माई फॉर्च्यून्स विल इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम सिम्बलाइज तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए द स्पीकर्स लक इन लाइफ। देखो लास्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 90 व्हाट डज द स्पीकर डू एट द बिगिनिंग ऑफ द डे तो स्पीकर बिगिनिंग डे रे कौन करते फास्ट तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी गेट्स अप फ्रॉम द बेड से बेड रु फास्ट उठुले ओके आम कर सारी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 91 कुतुब मीनार निर्माण कार्य किए संपूर्ण करते ओके तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी ओके इल्तुतमिश एटा को कंप्लीट करते स्टार्ट करते कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख तुगलक वंशर स्थापक किए थे तुगलक डायनेस्टी जो थिला तार संस्थापक किए थे तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी जो रही गयासुद्दीन तुगलक ये स्टार्ट करते कौटा ना तुगलक वंश ओके। तापर देख खारवेल सफलता क्यों लिपि लिपिबद्ध होती तो खारवेल जो सफलता अच्छी अचिवमेंट्स अच्छी जो लिपि रोचे कौ लिपि से ब्राह्मी खरष्टी देवनागरी ना पर्सियान तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि ओके ब्राह्मी लिपि सब लेखा अच्छी। तापर देख 94 भारत को संविधान रे केमिति वर्णित करा जाइछि तो संविधान रे किपरि वर्णित करा जाइछि तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रही राष्ट्र मानक संघ ओके यूनियन ऑफ स्टेट बोली कह जाइछि भारत को। भारतीय संविधान राष्ट्रनीति निर्देशमूलक सिद्धांत क्यों देश ठारू अणा जाइछि ओके जो डीपीएसपी रोचे डीपीएसपीटा कौटू अणा जाइछि बोली क्वेश्चन टी पचारिछि तो यहाँ आयरलैंड रु अणा होइछि ओके आयरलैंड रु ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर। शिक्षार अधिकार क्यों प्रकार अधिकार अटे बोली क्वेश्चन टी पचारिछि नागरिक अधिकार आर्थिक सामाजिक राजनीतिक ना केवल सांस्कृतिक अधिकार तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो रोचे आर्थिक और सामाजिक अधिकार यहाँ आसी था कौटा ये शिक्षागत अधिकार राइट टू एजुकेशन ओके ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख भारत में केंद्र सरकार संवैधानिक मुख्य किए तो यहाँ इजी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर ओके। नेक्स्ट देख केंद्र तालिका राज्य तालिका और युग्म तालिका संविधान क्यों भाग में उल्लेखित कर तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रोचे सप्तम अनुच्छेद कौन लिखाई ना ये सब लिखाई यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट ओके।
पंचायती राज संस्था मानू सांविधानिक मान्यता क्यों संविधान संशोधन द्वारा दि जाइथिला ओके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो अच्छी ताको कौन कन्स्टिट्यूशनल स्टेटस केबे दिया तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 73तम ओके 73तम रे कौन पंचायती राज जो ग्रामांचल एवं आउट रही 74तम ओके नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित मध्य क्योंटी राजनैतिक दलर कार्य नुहे निर्वाचन में प्रतियोगिता करवा सरकार गठन करवा न्यायालय माध्यम आईन तैयारी करवा यहाँ हम ना ओके जनमत सृष्टि करेंगे न्यायालय माध्यम यहाँ कौन क्रिएट लॉ थ्रू कोर्ट्स कोर्ट्स कौन काम ना ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर निम्नलिखित मध्य क्यों वैशिष्ट्यटी उभय राजनैतिक दल और चापगोष्ठी मध्य साधारण तो कौटा एम भितर कमन बोली पचारि तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर देख दुहे सार्वजनीन नीति रे प्रभाव पकड़ा को चेष्टा करते ठीक अच्छे तो लोक मध्य से दीज जाक कौन ये जो राजनैतिक दल हो कि चापगोष्ठी हो एने इन्फ्लुएंस करेंगे लोक ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर भारतर स्वाधीनता संग्राम धारावाहिकता को बुझापी निम्नोक्त क्यों शिक्षण उपकरण सबुठारु अधिक उपयोगी तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख भाव विनिमय भित्तिक समय रेखा सारणी ठीक अच्छे जदि आम भाव विनिमय भित्तिक समय रेखा सारणी माध्यम स्वाधीनता संग्राम को बुझा ताल से आहरी अधिक इजी हे तो ऑप्शन नंबर ए हम ये करेक्ट आंसर एंड इंटरेक्टिव टाइम लाइन नेक्स्ट देख इतिहास रे प्रकल्प पद्धति क्या द्वारा लोकप्रिय होता ओके प्रकल्प पद्धति क्या द्वारा लोकप्रिय होता जॉन डीवे महात्मा गांधी रूसो प्लाटो तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए ओके जॉन डीओ ओके किलबार्ट से आंसर ऑप्शन नंबर ए हम ये करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख ऐतिहासिक स्मारकी को क्षेत्र भ्रमण करने प्रधानतः क्यों प्रकार शिक्षा को प्रोत्साहित करें निष्क्रिय तो हेनी अनुभूतिमूलक शिक्षा घोषी मन रखा परीक्षा कौशल शिक्षा तो अनुभूतिमूलक शिक्षा से एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर इतिहास शिक्षा रे ब्लूम टैक्सोनॉमी प्रधानतः कि साहाय्य करता है कौन साहाय्य करता है क्वेश्चन टी पचारि तो यार करेक्ट आंसर हम शिक्षण उद्देश्य प्रस्तुत करवा ठीक अच्छे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रोचे से गुड़ी आम फिक्स कर क्या द्वारा ये ब्लूम टैक्सोनॉमी द्वारा निम्नोक्त मध्य क्यों कौशलटी इतिहास शिक्षा रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अटे तो कौटा इतिहास शिक्षा रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बोली पचारि तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए जो रोचे ऐतिहासिक अनुसंधान हिस्टोरिकल इनक्वारी यहाँ हम करेक्ट आंसर राजनैतिक विज्ञान शिक्षा प्रधानतः क्यों दिग को प्रोत्साहित करने उचित सर्वोच्च क्षमतार अंध अनुमोदन तो यहाँ तो हेनी तापर देख समालोचनात्मक चिंतन और तर्क वितर्क घोषी मन रखा राजनैतिक प्रचार तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर बी समालोचनात्मक चिंतन और तर्क वितर्क से करवा दरकार कौटा ये राजनीति विज्ञान से सब जिन रहा उचित नेक्स्ट देख 108 क्यों पद्धति छात्र छात्री श्रेणीगृह आलोचन सक्रिय भागीदारी को गुरुत्व दे थाए तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रोचे आलोचना पद्धति ओके पेपर 1 रे मध्य क्वेश्चन आसाला टिके उल्टा करके आसाला जो कौन आलोचन कौन सब रही है से सक्रिय भागीदारी रही है समस्ते पार्टिसिपेट करके डिस्कसन मेथड में शिखी था श्रेणीगृह नमूना संसद ओके जो पार्लियामेंट एक्टिविटी रोचे कार्यक्रम छात्र छात्र मान किपरि साहाय्य करता है नियम कानून मन रखा गणतांत्रिक प्रक्रिया अनुभव करवा यहाँ हम यार करेक्ट आंसर एक्सपीरियंस डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स राजनीतिक विज्ञान रे गठनमूलक मूल्यांकन किपरि साहाय्य करे छात्र छात्री मान केवल रैंक हेनी शिक्षण में सुधार आनी थाए छात्र छात्री को दंड दे थाए पाठ्यक्रम कमेवा यह सब हुए शिक्षण में सुधार आनी थाए ओके दिल्ली रे सुल्तानी शासन स्थापक किए थे ओके तो यार करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक से दिल्ली रे सुल्तानी शासन फास्ट सुल्तान थे तापर देख दीन ई इलाही क्यों शासकों द्वारा आरंभ होता दीन ई इलाही किए आरंभ करते अकबर ओके नेक्स्ट देख भारत में इंग्राजी शिक्षा क्या द्वारा प्रोत्साहित करा वारेन हेस्टिंग लॉर्ड मैकले लॉर्ड रिपन ना लॉर्ड माउंटबेटन तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जो रोचे लॉर्ड मैकले ओके से इंग्राजी शिक्षार फादर बोली कहुए श्री चैतन्य क्यों राजा शासन काल में पुरी भ्रमण करते कपिलेन्द्र देव पुरुषोत्तम देव प्रतापरुद्र देव ना मुकुंद देव तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी प्रतापरुद्र देव ओके ये सब 8 क्लास जो ओडिया मीडियम बही रोचे से मैक्सिमम क्वेश्चन आसी ओल्ड बुक रू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर देख 115 हल्दीघाटी युद्ध केबे होता बोली क्वेश्चन टी पचार तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1576 हल्दीघाटी युद्ध होता 1857 मसीहार विद्रोह क्योंठारु आरंभ होता 1857 जो विद्रोह होता कौटू आरंभ होता बोली क्वेश्चन टी पचार जोटा कि ऑप्शन नंबर बी ओके यहाँ 8 क्लास रे अच्छी ओके तापर जो 7th और 8 क्लास मैक्सिमम आसी भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष किए थे फास्ट अध्यक्ष किए थे देख यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी
ओके से ଥିଲେ ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ୟୁରୋପର ଜାତୀୟତାବାଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା? ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରସାର କରିବା, ସାମନ୍ତତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା, ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶାସନକୁ ସମର୍ଥ କରିବା? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁଟାକି 1929ରେ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ସେଥିରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାହିଁକି ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା? ଚୋରି ଚୋରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା 1922ରେ ହେଇଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି? ଓକେ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ମକର କ୍ରାନ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ସେଇଠି ରହିଛି। ଓକେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମହାନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ? କାଠଯୋଡ଼ି, ଇବ୍, ବିରୂପା ନା ଦେବୀ? ତାହା ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି କାଠଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ମହାନଦୀର ଗୋଟିଏ ଉପନଦୀ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କେଉଁ ଭୂମି ରୂପଟି ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ନିଜର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ। କେଉଁଟି ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ? ଓକେ, ସିଜନାଲ ରିଭର କେଉଁଟା? ଯମୁନା, ରବି, ଚମ୍ବଲ ନା କୋଶି? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁ ରହୁଛି କୋଶି। କୋଶି କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଋତୁକାଳୀନ ରିଭର ଅଟେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ କୌଣସି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥାଏ? ଓକେ, ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କେଉଁଠି ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି? ବରଫ ଜୋନ୍, ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଜୋନ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜୋନ୍ ନା ପରିଧି ଜୋନ୍? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜୋନ୍ ବା କୋର୍ ଜୋନ୍ରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ଅଧିକ ବକ୍ସାଇଟ୍ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି କୋରାପୁଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 127 କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ହୀରାକୁଦ ଶିଳ୍ପ ସଂକୁଳ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଆଲୁମିନିୟମ, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ, ମୋଟରଯାନ ନା ଫେରୋକ୍ରୋମ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆଲୁମିନିୟମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସମୁଦ୍ର ଓ ମହାସାଗରରେ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ଭାବରେ ଅଛି? ଓକେ, ଲବଣାକ୍ତ ଭାବରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି ପ୍ରାୟ 97% ସମୁଦ୍ରରେ ଏବଂ ମହାସାଗରରେ ଲବଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅରଣ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ଜୁଆରିଆ, ପାର୍ବତ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି। 130 ଦେଖ ଭୂମିକମ୍ପ ତରଙ୍ଗ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଭୂମିକମ୍ପର ତରଙ୍ଗ ଯାହାର ୱେଭ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମପାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 131 ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦକ୍ଷତା, ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ରେଖାଙ୍କନ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦକ୍ଷତା। ଓକେ, ସେମାନେ ମାନଚିତ୍ରକୁ ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। 132 ଦେଖ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଓକେ, ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମଣିଷ ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାମଣା କରିବାର ବିକାଶ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂପ୍ରକୃତିର ଧାରଣା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ? ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂପ୍ରକୃତି, ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି। ଓକେ, ତ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ। ମରୁଭୂମିରେ ଜୀବନ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅଧୀନରେ ଜଳବାୟୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଉଦ୍ଭିଦ, ମାନବ ଜୀବନକୁ ଏକତ୍ର କରି ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? ଖଣ୍ଡିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ବକ୍ତୃତା ଭିତ୍ତିକ, ଘୋଷା ଶିକ୍ଷଣ ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁ ରହୁଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ। ଓକେ, ସବୁକୁ ସେ ରିଲେଟ୍ କରିକି ସେଟାକୁ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଥିମ୍ ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଟେ। ଭୂଗୋଳ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କରିଦେବା, ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷକ କରିବେନି, ସହାୟକ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଭୂଗୋଳ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ ପାଇଁ କେଉଁ ସାଧନ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣୀ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ, ତନଖି ତାଲିକା ନା ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁ ରହୁଛି ତନଖି ତାଲିକା। ଓକେ, ତନଖି ତାଲିକା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ସେ ମାନଚିତ୍ରକୁ କିପରି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ସେଇଥିରୁ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। 137 କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ?
ଦଳଗତ ଭାବରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଠନ, ଖାତାରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ଆବର୍ତ୍ତନର ସଂଜ୍ଞା ମନେ ରଖିବା, ଗ୍ଲୋବ୍ ଓ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଭୂଗୋଳ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଏକ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ର ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଂଗ୍ରହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଟାକୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖଣି ଖନନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କରିବା, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ନାମ ମନେ ରଖିବା, ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା, ନା ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବା। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପଢ଼ୁଛେ ଏସବୁ ସାଧାରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ତା'ର ଏମ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 140 ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଉପାୟ ଅଟେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସହରର ସମୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା। ଓକେ, ଟାଇମ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭୂମିରୂପଟି ନଦୀର ଅବକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୁଏ? ଓକେ, ନଦୀର କ'ଣ ଅବକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଭୂମିରୂପ ଗଠିତ ହୁଏ? ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି, ପଟୁବ୍ୟଜନ, ଜଳପ୍ରପାତ ନା ନଦୀ ଗଣ୍ଡ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପଟୁବ୍ୟଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଲୁଭିଆଲ ଫ୍ୟାନ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ନଦୀର ଅବକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା। କ୍ଷତିକାରକ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଓଜୋନ୍ ସ୍ତର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ଅଂଶରେ ରହିଥାଏ? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଉପର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ନିମ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ନା ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନିମ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଲୋୟର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଏଇଟା ରହିଥାଏ। 43 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ଏକ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଜାତି? କେଉଁଟା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଜାତି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପଚାରିଛି? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁ ଘଡ଼ିଆଲ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ, ବାୟୁ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ, କେବଳ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ନା ହିମାଳୟ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ବାୟୁ ଚାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 145 ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂମିରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ସମ୍ବଳ ଅଟେ? ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କେଉଁଟା ବୋଲି ପଚାରିଛି? କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍। କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଅଟେ, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତର ରେଡ଼ିଓ ତରଙ୍ଗକୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥାଏ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ନା ମେସୋସ୍ଫିୟର? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର। ଓକେ, ରେଡ଼ିଓ ତରଙ୍ଗକୁ ସେ ରିଟର୍ନ କରିଥାଏ କେଉଁଠିକି? ଅର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହିମାଳୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପର୍ବତର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ, ପୁରାତନ ଭଙ୍ଗିଳ, କ୍ଷୟଜାତ ନା ନୂତନ ଭଙ୍ଗିଳ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନୂତନ ଭଙ୍ଗିଳ, ୟଙ୍ଗ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। 149 କେଉଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି? ତ କେଉଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି, କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ପୃଥିବୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପୃଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ କ୍ରମରେ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କୋର୍, ମାଣ୍ଟାଲ, ଭୂତ୍ୱକ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋର୍, ମାଣ୍ଟାଲ, କ୍ରଷ୍ଟ ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆମେ 60 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡ଼ିର ଯେଉଁଟାକି ପେପର୍ 2, ଓକେ, CDP ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍